आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहबाज नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। पुरअसरार फ़ज़ाई अशिया गिराने का मामला, चीन और अमेरिका के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। वैलेंटाइन डे पर नौजवान को अपनी मोहब्बत का इजहार करना पड़ा भारी, लड़की और उसकी मां ने उसे खूब मारा पीटा। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में वाक़ दफातर पर इनकम टैक्स के छापे, मुलाजिमीन एक कमरे में बंद, फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर किया जाएगा फराहम। पुलवामा हमले के बरसी पीएम मोदी ने शहीद फौजियों को पेश किया खराज, कहा हम इनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। अब खबरें तफसील से। अमेरिकी रियासत मिशिगन की एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 3 शख्स हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक मीडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह वाक़या पीर की रात पेश आया था। पुलिस का कहना है कि हमलावर फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गया, जिसको तलाश किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि 2 मकामात पर फायरिंग की गई, जिसमें एकेडमिक बिल्डिंग और स्पोर्ट्स की इमारत शामिल है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के जानिब से ट्विटर पर कहा गया है कि ज़ख्मी होने वाले को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी में बनी तमाम इमारत की तलाशी ली, बाद में उन्हें क्लियर करार दे दिया। हमलावर छोटे कद का आदमी है जिसने मास्क पहन रखा है, जिसके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो पैदल ही फरार हुआ। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द रहायशी इलाकों के मकीनों पर जोर दिया है कि वो अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और महफूज मकामात पर रहें। मुश्तबा हमलावर को तलाश करने का काम जारी है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका का एक बड़ा तालीमी इदारा है जहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा ज़ेर तालीम हैं। वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई है कि अगले 48 घंटे तक तमाम क्लासेस मुअत्तल रखी जाएगी। ये वाक़या ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में फायरिंग के वाक़े के तकरीबन 14 माह बाद सामने आया। 30 नवंबर 2021 को एक 15 साला तालिब इल्म ने ऑटोमेटिक पिस्तौल से स्कूल में फायरिंग कर दी थी, जिससे उसके 4 हम जमात हलाक हो गए थे, जबकि 6 तलबा और एक टीचर ज़ख्मी हुआ था। ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल मिशिगन यूनिवर्सिटी से तकरीबन 80 मील फासले पर है। Again, to reiterate the update, there is no longer a threat to campus. We believe there to only be one shooter in this incident, and there is no longer a need to shelter in place on campus. There is no longer a threat on campus. अमेरिका ने कहा है कि उसकी फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में गिराए गए फ़ज़ाई अजसाम के छोड़े जाने के मकाम और इसके मकासद का अभी तक पता नहीं चल सका है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में बुलंदी पर उड़ने वाले गुब्बारों को निशाना बनाने के बाद चीन और अमरीका के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला जारी है। अमरीकी हुक्काम इन चीज़ों की फ़िज़ा में मौजूदगी के मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वाइट हाउस के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया है कि इंसानी हाथी की बनी हुई ये चीज़ें हैं, इनके एलियन वगैरह के अमल दखल की कोई शवाहिद नहीं है। वाज़ेह है कि यह सिलसिला रवां माह 4 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमरीकी फ़ौज ने जनूबी कैरोलिना के साहिल पर एक चीनी जासूस गुब्बारा मार गिराया था। बाद अज़ा जुमा को शुमाली अमरीका की फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी लड़ाका तैयारे ने मज़ीद 3 पुरअसरार चीज़ों को निशाना बनाया। इस नई कार्रवाई के बाद कौमी सलामती से मुताल्लिक़ वाइट हाउस के तर्जुमान ने एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हम अभी तक इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते ये नई गिराई गई चीज़ें क्या थी। दूसरी जानिब पेंटागन ने कहा कि इतवार को अमरीकी फ़ौजी लड़ाके तैयारों ने हेरोन झील के ऊपर एक 8 कोने वाली चीज़ को मार गिराया, जबकि जुमा को अलास्का के करीब समुंदर के करीब बर्फ़ के ऊपर से एक और शय को गिराया था। बाद अज़ा सनीचर को सिलेंडर की शक्ल की एक चीज़ कनाडा के इलाके के हुदूद में गिरकर तबाह हो गई। जॉन क्रेबी ने कहा कि एशिया का मलबा जो अभी नहीं मिला है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। वाइट हाउस के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि 20,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर परवास करने वाले अशिया को हवाई ट्रैप
کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ ان چیزوں سے زمین پر موجود لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن انہیں بھی گرا دیا گیا کیونکہ امریکی حکام اس بات کو مسترد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے۔ Running out of time, just on Beijing's response, they've been very harsh. They said the first balloon was an accident and the last 3 objects were not theirs. How do you respond to that? Has the White House had conversations with Beijing about this, and can you share a little bit about that? We know the first one was Chinese. They admitted it. They claimed it was a weather balloon. We know it's not. These 3, we don't have attribution for right now. We don't know who owns them. So I'm not going to take anybody's word at face value here until we can get a chance to take a look at them. Are we in touch with the Chinese? We have an embassy in Beijing. We maintain routine diplomatic conversations, and we have had over that spy balloon incident, we did have private discussions with senior Chinese leaders. Thanks. Thanks, Admiral. I know you just said that, are you in touch with the Chinese? Is there any effort to arrange a call with President Xi at all? I'm not aware of any plans for that. If I could just ask a question on Israel. Does the President plan to speak with PM Netanyahu about the moves his government is making to try to weaken the Israel judiciary? I have no calls or conversations to read out, but we are deeply concerned by some of the moves here with respect to settlements. امریکی حکام ان چیزوں کی فضا میں موجودگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے اور وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ انسانی ہاتھ سے ہی بنی ہوئی چیز ہے، ان کی ایلین وغیرہ سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ غبارہ گرائے جانے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے اپنے طے شدہ دورے چین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب چین کی جانب سے امریکہ پر جاسوسی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ چین نے دعویٰ کیا ہے کہ سن 2022 کے آغاز سے اب تک 10 مرتبہ چینی فضائی حدود میں انتہائی بلندی پر امریکی غباروں نے پرواز کی ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پروازیں غیر قانونی تھی، تاہم وائٹ ہاؤس اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件。中方已多次向美方说明情况，然而美方滥用武力、过度反应、升级事态，违反国际法精神和国际惯例。现在又炒作渲染，变本加厉，以此为借口非法制裁中方企业和机构。中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。至于你提到的其他的几只所谓不明飞行物的情况，我并不了解。但是呢，我们要在这里想要告诉大家的是，美方频频发射先进导弹来击落不明的飞行物，这是用力过猛的过度反应。美方气球非法进入别国领空也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，10余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反躬自省，改弦更张，而不是污蔑抹黑、煽动对抗。中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。ترکی اور شام میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 35,000 سے زائد ہو گئی ہے اور اب وہاں تو توجہ ریسکیو سے زیادہ اس انسانی بحران پر مرکوز کی جا رہی ہے جو اس وقت دونوں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح ریسکیو ٹیموں نے بھی سامان سمیٹنا شروع کر دیا ہے اور ملبے تلے کسی کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شام کا خصوصی طور پر حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ہی 12 سال کی خانہ جنگی تباہی کے دہانے پر پہنچا چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے پیر کو ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں غور کیا گیا کہ کس طرح شورش زدہ علاقوں میں امدادی کام کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ وہاں امدادی کاموں میں سست روی پہلے سے ہی برہمی پائی جاتی تھی۔ شام کے صدر بشار الاسد جو مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے باعث تنہائی کا شکار ہے، نے ملک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی برادری سے مدد کا مطالبہ کیا تھا۔
اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ شام میں 50 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ بشار الاسد نے 2 مزید بارڈر کراسنگ باب السلام اور الرائی کھولنے پر اتفاق کیا ہے، جن کے راستے ترکیہ سے وہاں مدد پہنچائی جا سکے گی۔ زلزلے سے قبل شام کے شورش زدہ علاقوں میں رہنے والے 40 لاکھ سے زائد افراد کو امداد ترکی کے راستے باب الہوا کے ذریعے فراہم کی جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا کہنا تھا کہ ان کراسنگ پوائنٹس کو کھولنے، ویزوں کو منظوری میں اضافہ اور دونوں کے درمیان سفر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضروری امداد کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ Convey to the Council that the Syrian government has repeatedly expressed its commitment to deliver humanitarian aid to Syrians wherever they are on the Syrian soil. And I also affirmed that northwest Syria is an integral part of Syrian lands and that our people there are part of the Syrian people. And Syria will not accept that they be divided based on lines drawn by terrorist armed groups. Based on that, Syria supports the entry of humanitarian aid into the region through all possible cross points, whatever from inside Syria or across the borders. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی منگل کو یعنی آج 3 روزہ دورے چین گئے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی منگل کو 3 روزے دورے پر چین پہنچے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس دورے کا مقصد معاشی میدان میں تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق اس دورے کے دوران ایرانی صدر چینی ہم منصب کے ساتھ نجی سطح پر مذاکرات اور باہمی تعاون کے دستاویزات پر دستخط متوقع ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور چین کے درمیان توانائی، مواصلات، زراعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے میدان میں مضبوط روابط قائم ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں ممالک نے سن 2021 میں 25 سال روانیے کی اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر بھی دستخط کر رکھے ہیں۔ گزشتہ سال روس یوکرین پر حملے کے بعد چین اور ایران دونوں مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے بعد تیزی سے عالمی تنہائی کا شکار ہونے والے روس کے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ مغربی طاقتیں ایران پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ یوکرین میں استعمال کیے گئے روس کو مسلح ڈرونز فراہم کر رہا ہے، تاہم ایران ان الزامات کو تسلسل کے ساتھ ہمیشہ مسترد کرتا رہا ہے۔ جرمنی کی مجموعی آبادی 83 ملین ہے، جس میں مسلم آبادی کا تناسب 50 لاکھ سے زائد ہے۔ مسلمانوں کی اس آبادی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر جرمن مسلمان انتقال کے بعد جرمنی میں ہی تدفین چاہتے ہیں، تاہم جرمنی میں مسلمانوں کے تدفین کے مسائل شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ جرمن شہر میں مسلم قبرستانوں کے ایسوسی ایشن کے چیئرمین ضمیر ابو عیسیٰ نے میڈیا کو بتایا کہ زیادہ تر مسلمان اب جرمنی میں ہی اپنی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 55 سالہ ضمیر مراکش میں پیدا ہوئے تھے، تاہم ان کا گھرانہ 48 سال قبل جرمنی منتقل ہو گیا تھا۔ ضمیر کی کوشش ہے کہ جرمنی میں ایک ایسا قبرستان بنایا جائے جس کا انتظام صرف مسلم کمیونٹی کے ہاتھ میں ہی ہو۔ اس وقت جرمنی میں واقع ایسا کوئی بھی قبرستان نہیں ہے جس کا انتظام و انصار مسلمانوں کے پاس ہو، جس کو مسلمان دیکھ ریکھ ہو، جس میں مسلمان اپنے تمام جو شرائط ہوتے ہیں، تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ ایسا کوئی قبرستان ابھی تک جرمنی میں نہیں ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے منگل کی صبح دہلی اور ممبئی میں BBC کے دفاتر پر چھاپہ مارے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ خبر دی گئی کہ محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم ابھی تک دفتر میں چھاپے مار رہی ہے اور ابھی تک وہ دفتر میں ہی موجود ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ملازمین کے فون بھی دفتر میں جمع کرائے گئے۔ درِ اثنا دفاتر میں کسی کے بھی آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملازمین کو بعد میں گھر بھیج دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بین الاقوامی ٹیکس چوری سے متعلق ہے اور محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم BBC کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری انچارج BBC کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہم BJP سے مانگ کر رہے ہیں کہ اڈانی کے معاملے
मामले में और वहाँ हुकूमत BBC के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा वक्त आता है तो अकल काम करना बंद कर देती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ट्वीट के ज़रिए भी मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि पहले BBC की दस्तावेजी फिल्म आई, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब BBC पर इनकम टैक्स का छापा गैर एलानिया इमरजेंसी है। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट ने वादा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बरसरे इक़्तिदार आने पर घरेलू पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में ही फराहम किया जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतें दुगुनी हो गई है, जो कहते हैं ये डबल इंजन वाली हुकूमत है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के अवाम अब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बातों पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो एक दलित को वज़ीर आला बनाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या के चंद्रशेखर राव पार्टी का सदर का ओहदा किसी दलित को दे सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने मुनगुरु असम्बली हल्के में अपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मसरूफ़ हैं। इस यात्रा के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर आवाम से वादा किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। సిమెంట్ స్టీలు దానం ఇచ్చి పార్టీ ఆఫీస్ కట్టించుకుంటే పార్టీ ఫిరాయించిన సన్నాసి మా పార్టీని ఆక్రమించుకుంటే మా వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తే మా వాళ్ళ మీదనే 10 కేసులు పెట్టినరు. ఇంత దుర్మార్గం, ఇంత దోపిడీ, ఇంత అరాచకం ఉంటుందా? ఎవరైతే పోలీసులు మా కార్యకర్తల మీద కేసులు పెట్టినరో డైరీలో మీ పేర్లు రాస్తాం. వచ్చే సంవత్సరం మా ప్రభుత్వం వస్తుంది. అదే అధికారులను మళ్ళా పినపాకకే తీసుకొస్తా. మీతోనే ఆ పార్టీ ఆఫీస్ కా నుంచి రేగ కాంతారావును బేడీ లేచి లాగు వగిలేటట్టు కొట్టి బొక్కలో దోపిస్తా అనుకుంటున్నారేమో మీరు. ఎంత ధైర్యం ఉండాలి? మా కార్యకర్తలు కష్టపడి కట్టుకున్న ఆఫీస్ ఆక్రమించుకొని మా కార్యకర్తల మీద కేసులు పెడతారా? ఇదే మనుగూరులో ప్రభుత్వ భూమి ఆక్రమించుకుంటే 35 రోజులు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ధర్నాలు దీక్షలు చేసి కేసు పెట్టి ఆ కబ్జా నుంచి ఇడిపించారు. ఇవాళ పోలీసులు కూడా ఇంత దుర్మార్గంగా आज से 4 साल पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफ़िले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। आज इन शहीदों की बरसी है जिन्होंने इस हमले में अपनी जानें गंवाई। इस दिन मुल्क की बहादुरी, जुर्रत और वक़ार यानी कि हमारे जवानों पर ऐसा हमला किया गया जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये वाक़या जुमरात 14 फरवरी 2019 को सहपहर 3:30 बजे पेश आया और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के जवानों पर खुदकश हमला कर दिया गया। तकरीबन 2500 CRPF अहलकार तकरीबन 78 गाड़ियों में सवार थे जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। बेशतर जवान वो थे जो छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस लौटे थे। काफ़िला जम्मू कश्मीर हाईवे पर उन्तीपुरा इलाके में पहुंचा ही था कि 100 किलोग्राम धमाके खैज मवाद से लदी एक कार काफ़िले में शामिल एक बस से टकरा गई, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ और बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और जवानों बड़े पैमाने पर यानी जो हमारे आर्मी थे बड़े पैमाने पर उनकी जान चली गई। इस धमाके के बाद वहाँ क्या मंजर देखकर लोगों के दिल हिल गए। धमाके से काला धुआं साफ और हमारे 40 जवानों की मस्कशुदा लाशें ज़मीन पर पड़ी थी। महाराष्ट्र के नाला सुपारे में एक सरफिरे लड़के ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन ये इजहार उसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम साबित न हुआ। दर हकीकत लड़की ने अपने मां के साथ मिलकर इस मनचले लड़के को खूब मारा पीटा। ये मामला नाला सुपारा ईस्ट के अचोली रोड डाउन लेन इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कल शाम 4:15 पर लड़की के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में नौजवान को सड़क के बीचों बीच ज़बरदस्त मारा पीटा गया। मुलजिम नौजवान वैलेंटाइन डे के मौके पर लड़की से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। लड़की को यह हरकत पसंद नहीं आई और उसने अपनी मां के साथ मिलकर इसे लातों और घूंसों से बुरी तरह मारा। इस पूरे वाक़ये को सड़क पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल होने लगा। तहम मुलजिम लड़के के खिलाफ अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी तस्दीक नहीं हो सकी कि मुतासिरा लड़के और नौजवान किस इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ के शहरियों ने शिकायत की कि इस इलाके में रोज़ाना की बुनियादों पर लड़कियों के साथ बदफेली का सिलसिला जारी है।
آج پلوامہ حملے کی برسی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو 2019 میں آج کے دن پلوامہ میں CRPF کے قافلے پر دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنے بہادر ہیروز کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں ہم نے اس دن پلوامہ میں کھو دیا ہے، ہم ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، کبھی بھولیں گے نہیں۔ ان کی ہمت ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے تحریک دیتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خودکش حملہ آور نے اپنے گاڑی سے CRPF کے قافلے سے ٹکرانے کے بعد دھماکہ کیا تھا جس میں 40 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ پورے اثرات فضائی اشیاء گرانے کا معاملہ، چین اور امریکہ کے ایک دوسرے پر الزامات۔ ویلنٹائن ڈے پر نوجوان کو اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑا بھاری، لڑکی اور اس کی ماں نے اسے خوب مارا پیٹا۔ BBC کے دہلی اور ممبئی میں واقع دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے، ملازمین ایک کمرے میں بند، فون استعمال کرنے پر پابندی۔ تلنگانہ میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر 500 روپے میں گیس سلنڈر کیا جائے گا فراہم۔ پلوامہ حملے کی برسی، PM مودی نے شہید فوجیوں کو پیش کیا خراج، کہا ہم ان کی عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی۔ ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190۔